Hi and good morning everyone. Okay, so for today let's continue chapter 5 trigonometric 5.2 C and D. Okay, first before we go to 5.2 C, let's recap our topic last time, our subtopic last time, which is trigonometric ratios of angles. Okay, so here you can see like around like a big pizza here. Bentuk pizza, bentuk bulat ni. Okay, so what does it mean by trigonometric ratios of angle? Okay, seperti yang kita tahu, a complete cycle of a circle is 360 here. So it started from 0 degree and then go to 90 degree and then half circle is 180, continue to 270 and back to origin 360 degree. Okay, first thing first, you need to understand what is alpha and what is theta. Theta means the angle that given. Alpha is a basic angle. Alpha is equals to basic angle. Okay, so usually selalunya trigonometric ratios ni menggunakan yang ini, yang warna merah saya tulis ni. Ini adalah trigonometric ratios of angle. Okay, maksud awak kena tengok region angle tu diberi. Contoh kita ada, ingat lagi tak? Setiap setiap kuadran, kita ada berapa kuadran? Okay, kita ada 3 kuadran. Apakah kuadran yang kita ada? Okay, saya pakai warna purple. The first part 0 until 90 degree is first quadrant. So this is first quadrant. 90 until 180 is second quadrant. And then 180 to 270 is the third quadrant. And then 270 to 360 is fourth quadrant. Penting untuk awak tahu kuadran-kuadran ni. Sebab apa? Bila kita nak solve for trigonometric function, awak perlu tahu angle tu berada pada kuadran ke berapa. So tolong ingat, and the first one is first quadrant, this is the second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay, and tolong juga ingat trigonometric function apa yang positif pada kuadran tersebut. Okay, contoh maksud saya dekat sini adalah contohnya saya ada sin function. Jadi saya nak tahu pada kuadran pertama sin function tu adalah positif ataupun negatif. Okay, theta saya tu, sin theta saya positif ataupun negatif. So kalau tengok sini all positif and then saya bagi inilah kan, yang banyak-banyak warna merah ni, apa maksud dia? So itu adalah yang formula yang saya bagi last video, yang add sugar to coffee tu. Add sugar to coffee. Okay, add sugar to coffee means add ni adalah all trigonometric functions are positive, so all positive. Sin theta equals to sin alpha, cos theta equals to positive cos alpha, tan theta equals to positive tan alpha. Bermaksud semua trigonometric function dekat first quadrant positif. Okay, kita pergi pada second quadrant, S bermaksud hanya sin function saja yang positif. Okay, kalau awak tengok dekat sini, okay, saya bulatkan sikit. Ni sin, hanya sin sahaja yang positif. Cos dengan tangent dia negatif. Bermaksud kalau awak ada satu angle pada second quadrant, automatically awak punya value akan jadi negatif cos dan negatif tan. Okay, hanya sin saja yang positif. So here for the third quadrant, kita punya simbol ni adalah T, add sugar to coffee. Bermaksud, sorry sini saya ada salah, bermaksud tangent saja yang positif. Okay, so ini dia negatif padam. Okay, so tangent sahaja yang positif kat sini. Okay, dan sin dengan cos akan jadi negatif. Okay, seterusnya C bermaksud hanya cos sahaja yang positif, sin dengan tangent negatif. Okay, so sebab tu kena tahu add sugar to coffee ni untuk menentukan function mana yang positif pada kuadran tertentu. Okay, so alpha ni adalah basic angle daripada X
sehingga terminal side. Jadi kalau first quadrant, inilah angle alpha, basic angle dia. Kalau second quadrant, macam inilah kita cari dia punya basic angle daripada x-axis kepada terminal side. Okay, so x-axis kepada terminal side, so ini adalah alpha kita. Sama juga third quadrant, daripada x-axis kepada kita punya terminal side yang ni. Okay, so dia punya basic angle. Fourth quadrant, daripada x-axis ke terminal side. Okay, so itu adalah alpha. Okay, boleh? Kita recap balik. So apa yang dalam kotak hijau ni? Kotak hijau ni lah adalah theta kita. Bila kita nak cari theta, kita tahu alpha. So theta kita, kalau first quadrant, theta equals to alpha. Okay, tolong ingat. So kalau second quadrant, theta equals to 180 minus alpha. So bermaksud ini adalah theta kita. Okay, so untuk second quadrant. So untuk third quadrant, so daripada sini kita pusing sampai sini kan. So theta sama dengan 180 plus alpha. Okay, untuk fourth quadrant, theta equals to 360 minus alpha. Tolong ingat kotak formula theta dalam kotak ni. Okay, so certain lecturer lain cara dia rearrange, tapi membawa maksud yang sama. So tolong stick pada cara yang saya ajar ni. Means tulis theta dulu, lepas tu baru kita cari basic angle di alpha. Okay, so theta, first quadrant theta equals to alpha, second quadrant theta equals to 180 minus alpha, third quadrant theta equals to 180 plus alpha, fourth quadrant theta equals to 360 minus alpha. Okay, kita recap je dulu ni. Okay, so next kita pergi pada 5.2c. Find the exact values of trigonometric function for some spatial angle. Okay, so ni kita dah masuk pada topik yang kena tarik nafas panjang-panjang, ya. Okay, kenapa kena tarik nafas panjang? Sebab awak kena betul-betul mahir dan faham circle kat atas ni, okay, bulatan kat atas ni, formula-formula dia, like sugar to coffee ni, awak kena hafal, kena faham dan hafal. Okay, so that awak boleh jawab 5.2c, d, e. Okay, start daripada ni kita akan bermain dengan value pula. Okay, kita go to example 1. So, based on spatial angle, find the exact value of each trigonometric function. So, dia kata based on spatial angle. Spatial angle ni bermaksud nombor dia cantik. Contohnya sin 30, cos 30, tangent 30, sin 60, cos 60, tangent 60, sin 45, cos 45, tangent 45. Itu adalah spatial angle di mana awak akan dapat exact value. Contohnya 1/2, sec 3/2. Ingat lagi tak triangle tu kan, yang kita belajar hari tu kan. Bila sini adalah 60-30 ataupun 45-45. Okay, so dia kan ada sin, cos dengan tangent kan. Kita ada tunjuk last ni theta. Kita ada tunjuk last video kan. So ini adalah spatial angle, bermaksud value dia cantik. Okay, so kita padam balik. Okay, so untuk example 3 ni masih mudah lagi. Kita go through the first one. So soalan diberi A equals to tangent 60. Okay, so tangent 60. Bila dia bagi soalan macam ni, awak terus je tekan calculator. Sebab apa? Awak akan dapat sec 3. Ataupun kalau kita lukis triangle yang hari tu kita belajar, ni this is 90 degree right angle, this is 60 degree, this is 30 degree. So here is 1 sec 3 length there, this one is 2. Okay, so tangent means toa. So opposite over adjacent. Sec 3/1. Sebab tu awak dapat sec 3 kat sini Okay, so guna calculator je, tak perlu pun. Yang ini tak perlu. Ini hanya dia punya extra dia. Okay, mana dia dapat, awak tekan calculator dah siap. Okay, tak perlu pening-pening kalau angle dia cantik. Okay, so kalau awak dapat macam ni, B sin 225. Okay, so first thing first, awak tahu, awak kena tengok dia punya quadrant dia. Okay,
So kalau tadi tangent 60 ni, kalau kita lukis kuadran dia, kita lukis dia punya triangle. Okay, so kita akan nampak dekat sini 60 angle dia dekat mana? First quadrant, betul? So this is 60 degree. Okay, dia pada first quadrant. So biasanya kalau first quadrant kita terus dapatlah value dia. Okay, kalau yang B ni dia bagi kita 250. First thing first, awak kena determine dia punya quadrant. Okay, so awak dapat sin 225. 225, this is 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree. So 225 dekat kuadran ke berapa? Kuadran 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4? So dia pada kuadran ke 3. Okay, so dia dekat sini. Okay, so ini adalah daripada 0 ke garisan ni adalah 225 degree. Boleh Okay, ini adalah angle yang diberi, theta kita. Okay, so this is sin theta. So macam mana kita nak selesaikan? Kita mesti guna basic angle. So basic angle daripada mana ke mana nak kira? Ingat lagi, basic angle daripada x axis kepada terminal. Daripada x axis kepada terminal kita. So ini adalah kita punya alpha ataupun basic angle. Okay, how to find? Kalau third quadrant, tengok balik. Third quadrant, apa formula theta kita? Third quadrant, theta equals to 180 plus alpha. Salin balik kat sini. Okay, so dia jadi theta equals to 180 plus alpha. So theta kita adalah 225 degree equals to 180 degree plus alpha. So alpha sama dengan 225 degree minus 180 degree. Alpha kita akan dapat 45 degree. So 45 degree means this is our basic angle lah. Okay, so itu cara dia. Sebab tu saya suruh awak hafal. Faham dan ingat kotak hijau ni. Okay, so dah dapat alpha 45 degree. Kita nak buat apa? Okay, so kita kena tulislah ni. Sekarang ni awak tahu dia dekat third quadrant, betul? Okay, soalan beri kita sin 225 degree equals to, tengok, third quadrant bagi sin. Third quadrant bagi sin. Sin dia akan jadi apa? Negatif. Sebab apa? Add sugar to coffee. So add sugar to coffee. Add sugar to coffee. Hanya tangent saja positif. Okay, so kita punya sin adalah negatif lah. Negatif sin alpha. Okay, yang ini saya guna, saya padam ni. Kita tengok daripada formal definition dia yang ni Saya circlekan hijau ni. Okay, yang ni saya dapat dari mana? Saya dapat dari bulatan ni. Kalau awak tengok third quadrant, sin theta bersamaan dengan negatif sin alpha. Okay, so itu yang kita salin dekat sini. So kita akan dapat apa ni? Kita kena substitute lah. Sin theta kita adalah ini, 225 degree equal to negative sin alpha kita berapa? Alpha kita adalah 45 ni. Sin 45 degree. Okay, so bila awak calculate, awak akan dapat, tekan calculator sin 45, awak akan dapat 1 over 2. So this is your final answer. Sin 225 degree equals to negative 1 over 2. Okay, tak payah pening. So alpha kita kat sini adalah berapa? Alpha adalah 45 degree. Sebab awak dah cari guna formula ni tadi. Sebab tu penting formula ni. Okay, so ingat theta adalah angle daripada 0 degree kepada terminal side kita ni. Okay, kalau alpha daripada x axis yang hampir dengan dia kepada terminal side. So yang paling hampir dengan dia yang pada side sini lah kan. So sini hingga sini ni adalah basic angle. Okay, so we go to C, 150 degree.
C. So sekarang dia bagi cos 150 degree. First thing first, kena buat apa? Kita kena buat dia punya quadrant. Okay. So dah settle quadrant. Tulis siap-siap add sugar to coffee ni. Add sugar to coffee. So awak tahu trigonometric function mana yang positif. Okay, ni ACST ni add sugar to coffee menunjukkan function yang positif, positif bukan negatif. So yang positif adalah kuadran pertama all, sin pada kuadran kedua positif, tangent pada kuadran ketiga, and then cos pada kuadran keempat. Okay, so now kita dah lukis dia punya paksi dia. Sekarang ni kita kena tentukan 150 ni berada di mana. Okay, so ingat balik, sini adalah 0, 90 degree, 180 degree, 270 degree, and then 360 degree kembali. Okay, so 150 berada antara 90 degree dengan 180. So sinilah garisan awak. Jadi awak punya theta sekarang adalah daripada 0 sehingga 180. So this is 150 degree ataupun theta kita. Okay, so alpha kita kat mana? Okay, so alpha kita berada di sini. Daripada x-axis yang paling hampir dengan dia sehingga terminal. So this is alpha. Okay, dah tahu tak alpha kita? Kita tak tahu. Okay, so macam mana cara nak cari alpha dia? Okay, so tengok pada second quadrant ni. Okay, apa yang positif? Hanya sin kan? Okay, so kita tengok dulu dia punya formula untuk theta untuk second quadrant. So kat second quadrant, theta equals to 180 minus alpha. So awak salin dulu. Theta equals to 180 degree minus alpha. Substitute, ini adalah kita punya theta 150 degree equals to 180 degree minus alpha. Alpha equals to 180 degree minus 150 degree. So alpha would be 30 degree. Okay, ini adalah basic angle kita. So alpha kita kat sini, saya padam kejap. So yang purple ni akan jadi 30 degree basic angle. Okay, dah dapat basic angle, baru kita tengok dia punya function, betul? Okay, so sekarang kita ada cos. So cos theta equals to, kalau second quadrant dia akan positif atau negatif? Hanya sin saja yang positif. So kita ada cos ni, jadi cos akan jadi negatif lah. So cos theta equals to negative cos alpha. Ingat, alpha basic angle, theta adalah angle kita yang hijau ni, alpha adalah yang warna purple ni. Okay, so sekarang substitute je value yang kita dah ada. So cos 150 degree equals to negative cos alpha kita adalah 30 degree. Boleh? Okay, so yang ini kita biar je. Yang left hand side ni awak biarkan je. Kita kena selesai yang right hand side. So cos 30 degree, kita tahu, tekan calculator pun boleh dapat sec 3 over 2. So this is our final answer. Cos 150 degree equals to negative sec 3 over 2. Okay, boleh? So ini awak punya homework. Tolong buat. Startkan macam biasa. Cuba D, E, F. Benda yang sama. Cuma ingat, kalau cosecant form dia jadi apa dulu? Cosecant dia akan jadi 1 over sin. Okay, 1 over sin theta. So tolong ingat, tangent jadi apa? Tangent theta. Okay, this is cosecant. So tangent akan jadi pandai-pandai lah awak cari, malas saya bagi. Okay, so tolong buat homework 1 ni practice, tengok example saya dah bagi complete. Okay, dia punya rajah kena ada labelkan 250 kat mana, alpha dia dekat mana, and then basic angle awak dah kira, tulis kat situ. Saya nak complete. Boleh? Okay, so kita pergi pada 5.2D, determine trigonometry for any angle. Okay, so okay.